Irishimuk Gabusara Edisi Bleste, Gabusara Hativo Swatchbad, Obidin Clay, Tomone Jorawo, BJP Bordo Rega Shamu, Shanlay, Hapang Bodalta, TIPRA Mothani Bishingo or Patilaithani. Kuni Bodol and Bishingo Yak the Shalaka, Sabalaka BJP a party office. BJP Nebakati, Mamla Klajaka, Belonia Tanawo, Khorok, Chishani Mungoi, Tesha Bokshine, Te Khorok, Chishani Mungibo, Mamla Klajapika. Young Opatimona Kitinga, TIPRA Mothani Bakati, Belonia Tanawo, Mamla Zapika. थांनाय एप्रिल तालनि चिबा सालमारिव आबो उरपाते थांमानि मामला रक्षावैनो 5 साल हर तिप्रा मथनि आदं सुजल दासनो रमखा बिलोनिया थाना पुलिस 4 साल सुजल दासनो दरबारनगो हरजाका थानाव मामला नम्बर फिनजाका 41/2021/148/448/326/307 सुजल दासनि न गाबुसरा बाग्यमनि चकमापारा आमसायो बिलोनिया दरबारनक फाइनाय चिसिनि सालमारि जरा आलंग हरका ताई पुलिस ओ सालनो दरबार नग केस दारी नाने बागे साजाका গত 15/5/2021 সালে বিলোনিয়া গাবুতছড়া একটা হামলা সংগঠিত হয় তাতে বিলোনিয়া পিএস এর 41 নম্বর মামলায় আজকে সজল দাস নামে একটা আসামিকে গ্রেফতার করে বিলোনিয়া থানার পুলিশ তাকে মহামান্য আদালতে সোপর্দ করা হলে তাকে আদালত 17/6/2021 পর্যন্ত জুডিশিয়াল কাস্টডিতে পাঠায়। ওই দিন মামলার কেস ডায়েরি তলব করা হয়েছে।